नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छी सांग मैंने बहुत बढ़िया आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत ही भले थे बहुत ही भले अच्छे बहुत ही खुशी अच्छी आपण मैंने गोटे कथा जानी बहुत जोर खरा एत मात्रा खरा होची मुंड पूरा गरम हो जाउची तो से खरार रक्षा पाया पई गोटे उपाय अछि कोन जानि छ फ्रिज रो आइस काढिबे मथरा मारिबे आराम से ठंडा धरी जीवो जम्मा एक कथा सुनिबेनी मो कथा सुनंतु मु कोन कहूची देखंतु माने एसी भीतर रहि जीवा आ बासी पखाळ ता सहित जहाँ भी आपण माने बनै परिबे हला आज जेतु सोमवार अछि सेति साधा सब होइछि हमर हिच साग भजिया ता सहित अछि आलू भजिया बैगण भजिया ता सहित एटा होछि मेन जिंस जोडा पित्ता साग बडा हेछि बहुत ही टेस्टी पखाळ खाइबा स्टार्ट करबा तो आज होछि आज तमे कहबो ना मु कहबी पखाळ तो मोर अलगा रेट रो उडियो तेनु पखाळ उडिबा पई हेले ता पई भी किछि सरप्राइज अछि तो जहार पखाळ आग सरीबो 50 टंका 50 टंका नेकी देसुल मेला जी पळेबा आ 50 टंका मिलिबो ताको हैला देसुल मेला जीवा तो पैसा टाइबे मु आपण हांडिया खाइ देबा 20 टंका रखिली आपण मन को बारे जमा रखिली जे भी खाइबो जहार आग सरीबो से पैसाटा से नबो ठीक अछि खाइबा स्टार्ट हबो स्टार्ट करबा स्टार्ट करनो तमे एई बार स्टार्ट हेई गला खाइबा शेष में जणा पड़ियो खरा दिन एई बळे पखाळ आपण माने खांतु आ बड्ड दूर खांतु घुंगुड़ी मार के सुई जातो कि शांति खरा दिने माने कहया पाई गले मैक्सिमम टाइम हमर पखाळ हुए बहुत टाइम सेति पई हमर भात कम हुए दीपर रे पखाळ हेले पूरा शांति खाइ देले पूरा सोइले से भी पुनी बासी पखाळ बासी पखाळ खाइबार मजा अलगा नो जी जादू जी दरकार आज सोमवार हेले मु छाडेनी आइसो बात करी मु प्याज रसुन बड्ड जो खाए तथापि सेति पई मो रसुन पड़ि सागरे आम पखाळ खाइबा देखि कि आपण मानको जदी खाइबा पई इच्छा होजी ताले आम घर को पळे आसंतु ए भले बासी पखाळ मु आपण मानको देबी खाइ कि पेटे आम घर पाखरु 5-7 किलोमीटर दूर रे बसची देसोल मेला पखाळ खाइबे मेला बुलिबे पूरा एन्जॉय करिवे आ अपना ऊपर देखिबे तापर जाई कि जीवे आ टिकट के दो टिकट तो हम कोई मने अपना देखिबे मेलोडी जाको दिन सरी गला हम चुपकी पसी जीवा सटक तक की नो गुडे गुडे खेत देबे चेयर तो बसिबार को देखिबा आ आत्मा वर्तमान शांति हो गला 50 टका मिलला हो का 50 मोर ना तुम माने मेरा बिली मुझको मिया मो पैसा 50 टका नहीं नीचे देकी मत दे दे पे तमर जे सुभद्रा पैसा मिलिनी सेही नु डेल 100 टका कानो आंती 50 टका सेईटा माने तांकर अकाउंट रही आनी 50 टका बैंक कहीं उठे देवे ना देवे तेन मोहरी पैसा ना तेन तुम डेली 100 टका काढ़ डेली दब मु डेली रेंडम टाणी मो ताने हिसाब कर 10 50 दिन रो 5000 मु सार देबी सरकार हमको देजोंती आमे पैसा नै किछि बुलाबुली करिया किछि साड़ी फाड़ी किनबे गहना पत्र जेते जहा करिया हो करो हो ठीक अछि मोर वर्तमान खाइबा शेष हो जाइछि आ 50 टका तो मिलिबा जहा न मिलिबा सेया मोरी 50 नहीं नो
ହଉ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଘୁରି ଆଇଲା ପୁଣି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ସରି ଯାଜପୁର ମେଳା ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଦେଲି ତମକୁ। ତମେ ଯେହେତୁ ଜିତି ମୁଁ ଏବେ ଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ହାତ ଧୋଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବି ଆସିବି ସକାଳ ମାନେ ସକାଳେ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଉଠିମି ଗାଡି ଧରିମି ଚାଲିବି ମେଳା। ମୁଁ ବି ପଛେ ପଛେ ଯିବି ଜାଣିଛ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଡିରେ ବସିକି ଚାଲ। ତ ଯାଇ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବା ତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ପଖାଳ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କହି ଦଉନ ଟିକେ ଭିଡିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ପଢିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଏ କିଏ କଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦବା କାହିଁକି ନା ପେଟ ପୁରା ବାହାରି ଗଲାଣି ହେଲା କି। ବାଇ ବାଇ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର। ମାନେ ଭିଡିଓନି ଏଇଟା ଅଇଁଠା ହାତ ତାଙ୍କର। ଚାଲ ବାय ବାय। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।